अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एतराज है मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुशामदीद कहती हूँ। और इमरान खान ने आज तारीख दे दी है कि 26 नवंबर की तारीख है, जिस दिन वो कह रहे हैं कि अवाम से कि आप पिंडी पहुंचे और हमारी जो ये जद्दोजहद है हकीकी आज़ादी की ये जारी रहेगी। तो ये डेट अब हमारे सामने आ गई है। तहरीक इंसाफ की जो आज हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च है वो रबात में है। सो क्या टाइम लाइन बन रही है, क्या रूट बन रहा है, इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही इमरान खान ने जो आज खिताब किया उसमें उन्होंने अपने दौर के मईशत के हवाले से और जो पब्लिक सर्वे आया था, इकोनॉमिक सर्वे आया था, माफ कीजिएगा, उस हवाले से उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने बताया कि सब कुछ ऐसे ही ठीक जा रहा था, ग्रोथ अच्छी जा रही थी कोरोना के बावजूद। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत के जाने से किस सेक्टर को क्या फायदा हुआ, आईटी सेक्टर को, मईशत को, किसानों को, किसी भी सेक्टर के हवाले से बता दें फायदा क्या हासिल हुआ है। तो इसी हवाले से पहले भी खान साहब बातें कर रहे थे कि मईशत जो है अब डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है तमाम तरह मामला। और सियासत और मईशत का हम जानते हैं ताल्लुक बरह रास्त होता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से। माशी तौर पे भी हम देखते हैं अफरा तफरी रहती है, दोनों शोबे एक साथ ऊपर नीचे जाते हैं। वजीर खजाना इसाक डार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो यकीन दिला रहे थे कि ये अफवाहें हैं जो कही जा रही हैं, डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रहे, कर्जों की अदायगी रखने की हम इस्तात रखते हैं, जद देने की इस्तात रखते हैं। और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि मामलात कुछ बेहतर हो जाएंगे। लेकिन ये अफवाहें क्यों जन्म लेती हैं, इन अफवाहों को कैसे रोका जा सकता है? ये अफवाहें असल में तब दम तोड़ती हैं जो मुआशी फंडामेंटल्स हैं उनमें बेहतरी आती है। और ये किसी वैक्यूम में नहीं आती, ये दिखती है। और ये उसी वक्त होता है जब हम सियासी इस्तेहकाम भी देखते हैं और इससे फिर मुस्तकबिल का रोड मैप भी वाज़ेह होता है। तो सियासी इस्तेहकाम जब आएगा जब फरीकैन आपस में बातचीत से मसले का हल निकालेंगे। और हुकूमत अगर ताकत आजमाएगी, अपोजिशन तो एहतजाज करती है, अगर हुकूमत भी ताकत आजमाएगी तो मामला फिर सेटल होता नजर नहीं आ रहा है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि लॉन्ग मार्च के हवाले से इमरान खान की डेट आ गई है जहां पे वो कह रहे हैं हतमी फैसला होगा। क्या उन्होंने कहा जरा लेते हैं। मैं सारी कौम को दावत दे रहा हूं कि आपने आना है पिंडी, आपने पिंडी आना है 26 तारीख को, हफ्ते को 1 और 2 के बीच में आपने पूरी कोशिश करनी है पहुंचने की। मैं खुद वहां आपसे इंशाल्लाह खिताब करूंगा और अगला लाएअमल दूंगा। ये तहरीक रुकने नहीं लगी, मैं आपको अगला लाएअमल दूंगा। तहरीक रुकने नहीं लगी, अगला लाहेअमल दूंगा, यानी कि सिलसिला जारी रहेगा। तो इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फारूक हबीब साबिक वजीर मुमलिकत भी रहे और इम्तियाज शेख साहब हमारे साथ हैं, वजीर तवानाई सिंध, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी, सीनियर सहाफी तजियाकार आमिर जिया साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले जरा फारूक हबीब साहब से जान लेते हैं कि वो हमें क्या बताएंगे। फारूक साहब, 26 नवंबर की तारीख है, बड़ी आपने ये तारीख जो रखी है इस हवाले से अब जाहिर है हम आपसे जानना चाहेंगे कि 6 दिन के बाद का टाइम रखा है। तो आज रवात में है, पिंडी कब पहुंचना है? और जैसे कि आप लोग रोज ये करते हैं कि एक नए सिरे से दिन का आगाज करते हैं, एक पॉइंट से आगाज करते हैं, तो कल किस पॉइंट से आगाज होगा और क्या रूट है आप लोगों का? वो इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ, उसके बाद आपके इल्म में है कि चंद दिन के लिए हकीकी आज़ादी मार्च जो है वो रुक गया। लेकिन उसके बाद एक नई हिकमत अमली के साथ हकीकी आज़ादी मार्च का आगाज किया गया। एक तरफ से असद उमर साहब क़यादत कर रहे थे, दूसरी जानिब से शाह महमूद कुरैशी साहब उसकी क़यादत कर रहे थे। और आपने देखा कि इमरान खान साहब की फिजिकल गैर मौजूदगी के बावजूद बड़ी तादाद में लोग जो है वो सड़कों के ऊपर बाहर निकले, जगह जगह उन्होंने हकीकी आज़ादी मार्च का इस्तकबाल भी किया, उसका हिस्सा भी बने। तो एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि अवाम इस हवाले से तैयार है। और आपके इल्म में है कि इमरान खान साहब की टांग पे जो गोली लगी उससे टांग उनकी फ्रैक्चर है। आज डॉक्टर्स ने उस हवाले से उनका तफसीली जो है वो मायना करना था और उस मायने के बाद डॉक्टर्स की इजाजत के बाद ही उन्होंने कोई तारीख का ऐलान करना था। तो यकीनन मैं आज चूंकि वहां पे मौजूद नहीं हूँ, फैसलाबाद आ गया था, तो मेरे पास जो आखिरी इतलात थी इसमें यही था कि डॉक्टर्स की जो राय होनी थी उसके बाद उन्होंने तारीख की करनी थी। तो आज 26 नवंबर की तारीख उन्होंने दे दी है और वो खुद भी पहुंचेंगे वहां पर रावलपिंडी के। तो ये मेडिकल रीजन की वजह से ही 26 तारीख दी है या कोई और वजह है फारूक साहब? नहीं, यही वजह है। और चूंकि उनका जो ट्रैवल करने का जो मामला था उसके अंदर डॉक्टर्स की जो इजाजत है वो बहुत जरूरी थी। तो यकीनन आज डॉक्टर्स ने उस हवाले से मायना किया, उसके बाद उनसे मशवरे के बाद ही उन्होंने इस तारीख का ऐलान किया है। अल्टीमेटली देखें,
عوام تو تیار بیٹھی ہے. عمران خان صاحب نے تو پہلے ہم نے راول پنڈی پہنچنا تھا, وہاں سے ہم نے آگے اپنا اسلام آباد کی طرف ہم نے جانا ہے, لیکن اس حوالے سے ہم نے اپنی باقاعدہ طور کے اوپر جو انتظامیہ ہے ان کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہوا ہے. آپ فلم میں کورٹ کے اندر بھی یہ کیس ہمارا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہ کنفرم جاری ہے. فاروق صاحب کے اسلام آباد بھی جانا ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو مطالبات ہیں ہمارے بالفور صاف شفاف انتخابات, یہ ہمارا جو ہے وہ بنیادی مطالبہ ہے, اور اس مطالبے کو پورا کروانے کے حوالے سے عوام کا ایک سمندر راولپنڈی پہنچے گا. اب آگے کہاں جانا ہے, کیسے جانا ہے, کیا لاہ عمل اختیار کرنا ہے, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب اناؤنس کریں گے, اس کا فیصلہ بھی وہی کریں گے. لیکن جو پبلک کا پریشر ہے وہ ہم نے ان کے اوپر قائم رکھنا ہے, تاکہ یہ اب جو امپورٹڈ حکومت جو ملک کو ڈیفالٹ کے اوپر لے آئی ہے, جو کریڈٹ ڈیفالٹ ریٹنگ 5% تھی, اچھا فاروق صاحب ذرا سا اسی پہ 80% پہ پہنچ گئی. یہ 6 دن کیا ایکٹیویٹی رہے گی, لانگ مارچ کا اسٹیٹس کیا رہے گا, اور آپ لوگ کہاں پر ہوں گے, یہ ذرا سا مجھے بتا دیں. یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. اس میں آپ کو میں عرض کرتا جاؤں, جو ہمارا پہلا مرحلہ تھا جس کی عمران خان صاحب قیادت کر رہے تھے, دوسرا مرحلہ جس میں وزیر ہونے کے بعد ہماری جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ اس کی قیادت کر رہی تھی, اور تیسرے مرحلے میں عمران خان صاحب راولپنڈی پہنچیں گے. تو اب تو ملک گیر ان تمام یہ جو بیچ میں 5 دن ہوں گے, اس میں ملک گیر اس کی تیاریاں جاری ہوں گی, موبلائزیشن ہوگی, لوگ اپنے اپنے علاقوں سے قافلے نکلیں گے, اور 26 تاریخ کو وہاں پر راولپنڈی میں پہنچیں گے. چل امتیاز شیخ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. امتیاز صاحب, خان صاحب نے جو آج میسج دیا ہے اس میسج میں یہ بھی ہے کہ ان کی جو یہ ایک مارچ کا سلسلہ ہے, یہ جو احتجاج کا سلسلہ ہے, یہ رکنا نہیں ہے جب تک وہ کہتے ہیں ایک تو حقیقی آزادی, دوسرے الیکشن کی ڈیٹ. تو اب آپ یہ خاطر جمع رکھیں, جو آج بلاول بھٹو بھی کہہ رہے تھے کہ اصل تو یہ معاملہ تعیناتی کی وجہ سے کر رہے ہیں, تو یہ تو آگے کہہ رہے ہیں کہ آگے بھی ہم یہی سلسلہ رکھیں گے جب تک ہمارے مطالبات, فاروق حبیب صاحب نے کہا, الیکشن کے نہیں مان لی جاتے. تو پھر آپ لوگ اسی طریقے سے ہینڈل کریں گے اپوزیشن کو, بات چیت کریں گے, پھر کیا کریں گے, کیسے نمٹیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حضرت. دیکھیں, اب یہ لانگ مارچ والا سلسلہ تو تقریباً فلاپ ہی ہو گیا ہے. یہ مطلب عجیب قسم کا مارچ ہے, کیونکہ لوگ اتنے زیادہ جمع نہیں ہو پا رہے جتنی انہوں نے اپنی ایکسپیکٹیشنز لگائی تھیں, یا جس طرح انہوں نے باتیں کی تھیں خان صاحب نے. لیکن وہ لوگوں نے دیکھ لیا, اور ابھی بھی ہم روز دیکھتے ہیں, اور ابھی یہ 5 دن کا وقفہ انہوں نے دے دیا. مطلب یہ ایک فلم جو ہے فیل ہو چکی ہے, یہ فلم چلی نہیں. اور اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پنڈی پہنچیں گے. بے شک پہنچے ہیں, لانگ مارچوں پہ مطلب کسی کو اعتراض نہیں ہے. دوسری پارٹیز نے بھی کیا, ہماری پارٹی نے بھی کیا, بلاول صاحب نے بھی کیا تھا. تو مطلب اس پہ بے شک کریں, لیکن روڈ بند نہ کریں. لوگوں کو جو زندگی جو مفلوج کر دیتے ہیں, 15 آدمی بٹھا کے کسی روڈ پہ, ایئرپورٹ کا روڈ بند کر دیا, 15 آدمی آپ کہہ رہے ہیں روڈ کا, آپ کہہ رہے ہیں لوگ ہی نہیں ہے, تو کیسے زندگی مفلوج ہو رہی ہے؟ تو آپ وہ فوٹوج نکال کے دیکھ لیں, جو یہ خالی خیمے پڑے تھے اور جہاں 10-10, 15-15 لوگ بیٹھے تھے, جو فیض آباد کی پل کے بعد روڈ بند تھا, وہ آپ دیکھ لیں اٹھا کے نا. وہ میں تو خود تو نہیں کہہ رہا, میں نے بھی دیکھی ہوئی بات کر رہا ہوں, سنی ہوئی بات کر رہا ہوں, اور آپ دیکھ لیں, وہ ریکارڈڈ ہے. وہ کہیں گی تو میں آپ کو وہ فٹ پرنٹس بھی بھجوا دوں گا. تو یہ مطلب جلسہ اور جلوس آنے دیں, اب تو اس کے لیے تیار تھے, اور یہ خان صاحب آ رہے تھے لے کے سب کو شروع سے ہی. اس وقت بھی گورنمنٹ تیار تھی, تو ابھی بھی تیار ہے, تو آ جائیں بسم اللہ. لیکن یہ ہے کہ لا قانونیت نہیں کرنے دی جائے گی. لا قانونیت اس لیے نہیں کرنے دی جائے گی کہ لوگوں کا جان و مال کا تحفظ کا خطرہ ہے, اس کے تحفظ کرنے ہیں, وہ ہمارا کام ہے, وہ ہم کریں گے. تو یہ آ جائیں, ہم ان کو ہینڈل کریں گے. اور مطلب فیڈرل گورنمنٹ اس وقت پوری طرح تیار ہے, اور اس کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ آنے ہیں, تو اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات بالکل نہیں ہے. رہی بات الیکشن کی, جو الیکشن کی بات کریں, تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو, اور تاریخ یہ مانگ رہے ہیں تو تاریخ ان کو پہلے مل چکی ہے. میں بھی ان کو تاریخ دیتا ہوں, وہ اپنے وقت مقررہ پہ ہوں گے. وہ مطلب اگست میں جا کے کیئر ٹیکر آئے گا, اس کے بعد انشاءاللہ الیکشن بھی ہوں گے, اور اس پہ پتہ چل جائے گا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. بے شک پارٹیاں الیکشن لڑتی ہیں اور جلسے جلوس بڑے کرتی ہیں, ریزلٹس کچھ بھی نکلتے ہیں, وہ پھر آنے والا وقت بتائے گا نا. یہ تھوڑی پرزیوم کر لیا جائے گا کہ اپنی تاریخ پر جیت گئے. ٹھیک ہے, الیکشن اپنی تاریخ پر ہوں گے, یہ میں بتا دوں. ہاں ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. عامر ضیاء صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور ظاہر جیسے کہ فاروق حبیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹرز کی رائے سے کے مطابق یہ فیصلہ ہوا ہے,
26 तारीख से आप क्या इंटरप्रिटेशन लेते हैं और ये जो इनकी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद है किस तरह आगे बढ़ रही है, खान साहब का पैगाम, हाउ वुड यू रीड दैट? पहली बात ये सदफ के जो हमारी सियासत एक अरसे से बड़े नाजुक मोड़ पर है, नाजुक सूरत हाल से का शिकार है, और इसमें जो मुल्क जिस तरह से सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है, उन तमाम लोगों के लिए जो है बड़ी तशवीश की बात होनी चाहिए। और क्योंकि अदम इस्तेकाम है, इसलिए ना हमारी मईशत पनप पा रही है, ना हमारे दोस्त ममालिक से सही राब्ते हो पा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो हुकूमत जो है जिस पर सवालिया निशान हो, जो मुतनाज़ा बनी हो, उसके बारे में जो है बहुत सारे लोग जो ठीक है बातचीत करते हैं, स्टेट ऑफ पाकिस्तान से बात तो करते हैं, लेकिन मामलात आगे नहीं बढ़ रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो है न सिर्फ नाजुक सूरत हाल पर है, बल्कि फैसला कुन मोड़ आ रहा है। इमरान खान साहब ने जो एक जुआ खेला है, मैं जुआ ही कहूंगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि सियासी अमल में जब आप किसी तहरीक में जाते हैं इस बात की कोई यकीन दहानी नहीं होती कि आप कामयाब हो, उसमें हमेशा ये भी खदशा रहता है कि जनाब नाकामी हो सकती है। लेकिन इमरान खान ने एक बात साबित की कि जिस अनथक अंदाज में उन्होंने पूरी कैंपेन चलाई है, मुहिम चलाई है, तो वो मेरे ख्याल में उसकी नज़ीर आपको नहीं मिलती है। और इस मरतबा जो हुकूमत अमली के हवाले से अगर हम बात करें तो ये एक रिवायती लॉन्ग मार्च नहीं था। एक तो सदफ आपको पता होगा एक लॉन्ग मार्च जो था, जिससे लॉन्ग मार्च की वो निकली इस्तिलाह निकली, वो तो चेयरमैन माओ ज़े तुंग ने किया था कि वो 9000 किलोमीटर का साल भर का मार्च था, और उसमें बड़ी कुछ तो खून हुआ था, और उसी की वजह से फिर चीन में इनकलाब आया था। पाकिस्तान में मिनी मार्चेज होते हैं, ज़ाहिर है कि वो लॉन्ग मार्च असल वाला है वो तो नहीं हुआ, वो फिर किसी ने भी किया हो, पीपल्स पार्टी ने किया हो, जमीयत उलमा इस्लाम ने किया हो, पीएमएल नून ने किया हो, तो नाम लॉन्ग मार्च का होता है, लेकिन उन्होंने अपनी तर्ज का लॉन्ग मार्च को टेलर मेड किया। तो उसी तरह पीटीआई ने किया है, लेकिन पीटीआई ने हिकमत अमली ये की है कि छोटे छोटे मार्चेज हैं और उस मार्चेज को, उसके तसलसल को उन्होंने नहीं जाने दिया। और हर मरतबा ये होता है कि जहां पर ये लोग जमा होते हैं वहां पर नए लोग आ जाते हैं, उस शहर के लोग, उस कहते हैं ना जहां पे भी जलसा कर रहे होंगे उस टाउन के लोग, उसके जो गिरदो नवा के लोग हैं वो आ जाते हैं। तो इसका मकसद ये था जो पब्लिक मोबिलाइजेशन थी और हुकूमत पे प्रेशर डालना था, उस वक्त तक तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने बड़ा इफेक्टिव कैंपेनिंग की है। अब ऐसे वक्त में पिंडी में जमा हो रहे हैं कि उसमें आप वो देखें कि आर्मी चीफ को मेरे ख्याल में सब तक सामने आ चुका होगा, नाम तकरूरी आ चुकी होगी, और मैं ये समझता हूँ कि जहां पर हर एक बाहोश बाशऊर पाकिस्तानी बड़ा तशवीश का शिकार है, हमारे इदारे भी तशवीश का शिकार होंगे कि रियासतें इस तरह नहीं चलती कि जितनी महाजराई हमारी यहाँ बड़ी हुई है। तो मैं समझता हूँ आमिर ज़िया साहब जी तादाद के हवाले से हुकूमत, जैसे कि अभी इम्तियाज साहब भी बात कर रहे थे कि तादाद उतनी नहीं थी, वो ये कहते हैं कि लोग उतनी तादाद में नहीं थे, स्पेशली जब खान साहब कातिलाना हमले में जख्मी हुए उसके बाद। तो आप इस पर क्या कहेंगे, तादाद मैटर करती है यहाँ पे, या जो इनकी स्ट्रेटेजी है वो प्रेशर डाल रही है, किसी तरीके से हुकूमत पर दबाव बनाए हुए हैं, तो वो क्या स्ट्रेटेजी है इनकी, तादाद के हवाले से क्या कहिएगा? लेकिन एक बात है कि तसलसल जो है ना, खुद रखना 6-7 माह से मुसलसल जलसे करना, ये बड़ा एक मतलब है, एक तरह का रिकॉर्ड है। ये मुझे याद नहीं कि पाकिस्तान की तारीख में इतने तसलसल से जलसे हुए हों। और फिर जो ये लॉन्ग मार्च की जलसे हुए, जो मैंने पहले किया कि लोगों को मोबिलाइज करना था, उसमें यकीनन पीटीआई ने जो भी इनके अहदाफ होंगे पूरे किए होंगे। बात ये थी कहीं पे मतलब अगर वो छोटा शहर है तो उसी के हिसाब से लोग जमा हुए, लेकिन हमने देखा कि उस छोटे शहर की मुनासबत से ज्यादा लोग जमा हुए। तो ये चीज, और जब आप पिंडी में जमा होंगे और उसमें आपको पता है कि जी पंजाब से लोगों को आना है, पिंडी खुद शहर से लोग मोबिलाइज हो सकते हैं, इस्लामाबाद में तो लोग एक बड़ा सोया हुआ शहर है ना इस्लामाबाद, तो वहां पे लोग नहीं निकलते पर मिडिल क्लास के, जैसे पिंडी में निकलते हैं। खान साहब पे तनकीद की जा रही थी कि उन्होंने जो टाइमिंग रखी है, आमिर साहब वो कहते हैं खान साहब ने जो टाइमिंग रखे हैं वो तैनाती के इर्द गिर्द घूमते हैं। बिलावल साहब का बयान आज हमारे सामने, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि ये मंगल बुध तक ये मामला जो है इस वाले से खबर आ जाएगी, तो डेट इनकी 26 है, उससे पहले तैनाती हो जाएगी। तो फिर ये कहना कि मुतनाज़े बनाने की खान साहब कोशिश कर रहे थे, ये किस तरह आप इसे देखते हैं कि ऐसे ही मामला है या ये सिर्फ बातें कही गई हैं? नहीं, ये मैं समझता हूँ कि देखिए जब तैनाती अगर मंगल बुध तक हो जाती है और ये लोग हफ्ते को वहां पहुंचेंगे तो फिर तो सवाल नहीं है। फिर दूसरी बात, इमरान खान ने खुद बाशिगाफ अंदाज में कह दिया है कि उस चीज के ऊपर ये लोग पीछे हट गई है पीटीआई, और बड़ा अच्छा इकदाम किया पीटीआई ने पीछे हटने का जो था, क्योंकि देखिए जो भी लेफ्टिनेंट जनरल बन गया पाकिस्तान फौज का, एक तो उनकी जो सलाहियतों में, उनकी एबिलिटीज में कोई जमीन और आसमान का फर्क नहीं होता, 19-20 का होता है। किसी की कोई चीज अच्छी है, किसी की कहीं और स्ट्रेंथ है ना, लेकिन मुकम्मल जो पैकेज होगा वो बिल्कुल बराबर ही होगा। तो कोई भी शख्स जो टॉप 4 में से, 5 में से, 6 में से आएगा वो उसको फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक बाद वापस आएंगे तो इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक वंस अगेन। और जैसे कि हम सियासी कशमकश की बात कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं फरीकैन में मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रहा और ये इमरान खान पर इल्जाम लगाया जाता रहा कि वो अपनी जो लॉन्ग मार्च है उसको ऐसी तारीख में या ऐसे दिन और ऐसी डेट की तरफ ले जा रहे हैं जहाँ पर ये तमाम तर मामला अहम तैनाती के गिर्द घूमता है। इस पर क्या ख्वाजा आसिफ ने कहा, ये आप देखें। इंशाअल्लाह ताला आप अगले हफ्ते में जो है ये इसका फैसला जो है वो आपके सामने इस सारे मसले का आ जाएगा। ये प्रोसेस विल स्टार्ट रोलिंग ऑन मंडे। नए आर्मी चीफ जो है उनका नाम भी आ जाएगा। आर्मी की क़यादत में और प्राइम मिनिस्टर में मुकम्मल इत्तफाक होगा। फारूक हबीब साहब, आप खान साहब का ये स्टेटमेंट के इंतजार करो की पॉलिसी आपने अपनाई हुई है, देखो इंतजार करो। आज बिलावल भुट्टो ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा आपकी सियासत जो है वो तैनाती के गिर्द घूम रही है पूरी सियासत। इससे पहले ख्वाजा आसिफ भी बात कह चुके हैं, तो क्या समझे हम, क्योंकि अब जाहिर है ख्वाजा आसिफ ने तो कह दिया है 2-3 दिन में बात वाज़ेह हो जाएगी। देखिए, बात यह है कि हमें बिलावल जो है उनकी सियासत में कुछ स्ट्रगल तो है कोई नहीं है। अब वो एक वसीयत के नाम के ऊपर जो है वो एक पर्ची चेयरमैन के तौर के ऊपर सामने आ गए हैं। अब मेरा तो पहला बुनियादी सवाल तो इन तमाम पीडीएम में शामिल जमातें हैं जो इत्तेहादी हैं, इनसे बनता है क्या आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला लंदन में बैठा सजा याफ्ता नवाज शरीफ करेगा? आर्मी चीफ की तैनाती के मामले को तो सारा अभी तक जिस तरीके से हैंडल किया गया है वो तो इन्होंने हैंडल किया है। हमारा तो लगाने के अंदर रोल तो नहीं है, हम तो पावर के अंदर तो मौजूद नहीं है। इमरान खान का वजीर आजम भी नहीं है, लेकिन ये ख्वाजा आसिफ जो है वो कह रहे हैं कि जनाब हम लंदन में नवाज शरीफ से जो है वो मुशावरत करने आए हैं आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से। तो कैसे एक मुल्क का वजीर आजम जो है वो एक भगोड़ा, एक सजा याफ्ता करप्शन के ऊपर शामिल शख्स जो है उससे मुशावरत कर रहा है? ये तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी खिलाफ वर्जी है। इतनी बड़ी तैनाती मुल्क के सिपा सलार की जो है वो होने जा रही है और उस तैनाती के मौका के ऊपर इस किस्म का इन्होंने जो सिलसिला शुरू किया रखा। पहले लंदन में रहे, लंदन में वक्त गुजारने के बाद अब वापस आए हैं तो अब कोरोना की जो है वो शिकायत सामने आ गई। चले, वो एक मामला है, लेकिन अगर इसको जोड़ना, हमारे मार्च के साथ जोड़ना, हमारी उन तकलीफों के साथ जोड़ना, हम तो अपना मार्च पहले लेके निकले थे। ये तो कातिलाना हमला इमरान खान साहब के ऊपर हुआ, हमारी तो FIR दर्ज नहीं हुई, हमारी तो FIR दर्ज नहीं हुई। हमारे ऑन रिकॉर्ड खान साहब के बयानात हैं, जो 3 जिम्मेदारान है उनका हमने बताया है। खौफजदा कौन है? ये लोग खौफजदा इमरान खान से। ये बिलावल जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, या जरदारी है, शरीफ है, बाकी फजल रहमान है, ये इमरान खान से खौफजदा है, उनकी अवामी पॉपुलैरिटी से खौफजदा है। और देखें जिस तरीके से ये काम किया जा रहा है, कभी कहते हैं जनाब कोई तरमीम आ रही है, कभी कहते हैं कोई कानून पास होने जा रहा है, कभी एक्सटेंशन नहीं रिटेंशन की बातें जो है वो आना शुरू हो जाती है। तो इस सारे मामले को पचीदा तो इन्होंने खुद बना दिया है पकड़ के। इम्तियाज शेख साहब, ज़ाहिर है ये हुकूमत में नहीं है, इनका कोई ऐसा रोल भी नहीं है। सदर साहब का रोल ज़ाहिर है एक आईनी रोल है, इस हवाले से फैसला उन्होंने भी नहीं करना है, फैसला हुकूमत ने करना है। तो ये फैसला तो हुकूमत के हाथ में, फिर इमरान खान से ये क्यों कहा जा रहा है कि वो इसी हफ्ते फैसला होने दें, या जो फारूक साहब गुफ्तगू कर रहे हैं? बीबी, सबसे पहले तो मैं इस बात का जवाब दूं कि इन्होंने बार बार कहा कि जी बिलावल साहब पे भी कमेंट किया, बाकियों पे भी, हमारी लीडरशिप पे और मुस्लिम लीग की लीडरशिप पे कमेंट किया, डर रहे हैं। भाई इमरान खान है क्या, डरेंगे क्यों? वो शख्स जो कि गोली खा के छुप के जाके अस्पताल में बैठ गया, जो अपनी FIR अपनी हुकूमत के होते हुए, अपने वजीर आला के होते हुए, अपनी पार्टी के होते हुए एक FIR नहीं कटवा सकता, उससे कौन डरेगा? उसमें मतलब ये सलाहियत नहीं है, उसमें ये मतलब कुव्वत नहीं है कि अपनी हुकूमत में बैठ के वो अपने खिलाफ FIR, अपने हमले पर की FIR नहीं कटवा सकता। तो मतलब ये तो हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरह की मतलब इनकी हुकूमत है, किस तरह की पार्टी है। तो या तो इनके पार्टी के लोग इनके साथ, या तो पार्टी के लोग इनके साथ नहीं है। देखें बिलावल साहब तो पार्टी के लोग इनके साथ नहीं है, पार्टी के लोग नहीं है। बीबी आप देखें, आप इंटरफेयर न करें ना। आप 2 आदमी आपने बिठा दिए जो PTI के हामी थे या PTI के रुकन है, आप तो न बने ना, आप मेहरबानी करके हमारी बात तो सुने ना। नंबर 2, लॉन्ग मार्चों में जिक्र हुआ तो मतलब दूसरों पे इल्जाम लगाने वाला
میں سوال کا جواب دے رہا ہوں نا آپ کو بی بی، میں آپ کو سوال کا جواب دے رہا ہوں نا، تو اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت کسی کو نہیں ہے۔ اور تعیناتی کا جہاں تک تعلق ہے تو وزیر اعظم کا یہ ثوابدیدی اختیار ہے کہ وہ مشاورت کرے، مطلب وزیر اعظم جو بھی ہوتا ہے اس کو مطلب یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی ثوابدید پہ مشاورت کرنے کے بعد، لیکن جس طریقے سے خان صاحب نے اس اہم عہدے نہیں، میری بات پوری کرنے دیں بیوی، نہیں تو پھر میں اٹھ جاؤں گا، میری بات پوری کرنے دیں، اس اہم معاملے کو متنازع بنایا، مطلب لندن وہ گیا وزیر اعظم کسی بھی کام سے، تو یہ مطلب ان کو کون بتا رہا ہے کہ جی مشاورت ہو رہی ہے؟ یہ ان کو کون بتا رہا ہے؟ کون سی مشاورت؟ انہوں نے تو، وزیر اعظم نے تو نہیں کہا کہ ہم نے مشاورت کری ہے، اپنی پارٹی کے لوگوں سے خواجہ آصف صاحب کا بیان تھا، باقی وہ لوگوں سے لندن میں کریں گے۔ تھے، انہوں نے وہاں سے یہ بیان دیا تھا امتیاز صاحب، اس لیے انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے نواز شریف صاحب کا مشاورت، انہوں نے کہا مشاورت کر رہے ہیں، وہاں لندن میں اور بہت سے لوگ مشاورت کا کہا تھا، مشاورت کی انہوں نے، تو مشاورت کی انہوں نے کی ہوگی، کرنا ان کا اختیار بنتا ہے، ان کا حق ہے۔ اور دوسری بات، آرمی جو ہے جو بھی سربراہ آتا ہے اپنی فوج کا ہوتا ہے، اپنے ادارے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب نے پہلے دن سے مطلب اپنا تعیناتی کو متنازع بنایا، پالیٹکس میں اس کو لے آئے، اس کو، جو کہ بالکل ہی غلط بات ہے۔ آپ اس کا اثر دیکھیں انڈین ٹی ویز پہ کیا چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے، آپ دیکھ سنیں تو صحیح وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جو کام ہم سالوں میں نہیں کر سکے وہ عمران خان نے کر دیا، تو مطلب یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کے ساتھ دشمنی ہے، یہ تو اس طرح تو نہیں ہوتا۔ پہلے تو وہ سوالوں کا جواب دینا، جو توشہ خانہ کی گھڑیاں چوری ہوئی ہیں، جو غلط، اچھا یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ یہ تو مجھے آپ سے بھی سوال کرنا ہے، آپ مجھے بتائیں یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ بات کریں گے تب آپ جواب دے دیجیے گا، اس پہ بات کریں۔ یہ آرمی کی تعیناتی کے لیے ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار پہ عمل ہو رہا ہے۔ کتنا شور کیا انہوں نے، کوئی فرق پڑا؟ اپنے وقت پہ انشاءاللہ تعیناتی بھی ہوگی، اور وہ پھر جب جو بھی سینئر موسٹ ہوگا یا جو بھی وزیر اعظم سمجھیں گے اس حوالے سے وہ کریں گے۔ تو یہ ڈر کیوں رہے ہیں؟ مطلب خان صاحب کے مطلب پوری سیاست اس بات پہ لگی ہوئی ہے، تو ڈر کیوں رہے ہیں آپ؟ ڈر تو آپ لوگ سر یہ بتا دیں، اب ٹائم لائن حکومت نے دے دی ہے خواجہ آصف صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے، اور اب لیکن یہ کہا جا رہا ہے تحریک انصاف سے کہ یہ کام ہونے دیں، تو اس سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں عامر ضیاء صاحب؟ بالکل، ایک تو یہ کام ہونے دیں، کیا مطلب حکومت کے کرنے کا کام ہے، حکومت کر لے یہ کام۔ اور انہوں نے مطلب اتنی زیادہ آرمی چیف کی تقرری پہ، مطلب اگر خود کہتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر کا استحقاق ہے جو کہ ہے آئین کے مطابق، تو اتنی کیا گفت و شنید کے مطلب ہے، کبھی یہاں بھاگے جا رہے ہیں، کبھی وہاں بھاگے جا رہے ہیں۔ اور اس میں یہ بات جو کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب سے مشورے کی بات، تو خود نون لیگ کے سورسز ہمیں بتا رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ جی وہ جب تک ان کے قائد محترم جو ہیں وہ کہہ رہے رضامند نہیں ہوں گے اس وقت تک آرمی چیف کا تقرر نہیں ہوگا۔ تو یہ باتیں جو ہے خود نون لیگ کے لوگ کر رہے ہیں۔ میں امتیاز شیخ صاحب سے بڑا دستہ کہوں گا، ہمارے شہر کے ہیں، اور مطلب انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ جی پی ٹی آئی کا میں ممبر ہوں، ایسی کوئی بات نہیں، ہم صحافی ہیں، مطلب میں یہ سمجھتا ہوں بطور صحافی کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ جو تنقید کی زد میں اس لیے آ رہی ہے کہ وہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھی ہے، اور پیپلس پارٹی معذرت کرتا ہوں اگر آپ نہیں ہیں تو میں معذرت کرتا ہوں، لیکن آپ کی باتوں سے مجھے لگا کہ آپ مطلب اس طریقے سے بات کر رہے تھے، تو میں اگر آپ نہیں ہیں تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ جی بہت شکریہ آپ کا، میں یہی عرض کر رہا ہوں، ہم جیسے لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پہ جو بہت سارے لوگ تنقید کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں جو کرتے ہیں کہ جی نون لیگ کی وجہ سے وہ لوگ بھی بدنام ہو گئے، اور جو نون لیگ پہ پورا جو ایک وبال ہے ان کے اوپر جو ہے اس کی وجہ سے جو آپ کی قیادت بھی جو ہے وہ مطلب ایکسپوز ہو گئی ہے۔ یہ خود یہ خیر آپ لوگوں کے اپنے فیصلے کرنے کی بات ہے، ہم کوئی کچھ کہنے والے نہیں ہوتے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے۔ اور یہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ ملک کی ایک زمانے میں مطلب ہوتی تھی، یا تو وہ اقتدار میں ہوتی تھی یا مین اپوزیشن ہوا کرتی تھی، اس کو جو ہے بی ٹیم سی ٹیم بنا دیا گیا۔ تو یہ ایک سوال ہے لوگوں کے جو پیپلز پارٹی کے اپنا جیال ایلیمنٹ ہے وہ بڑا دکھ کا اظہار کرتا ہے۔ ہم تو وہی کراچی سے ہیں، ہم اپنے دیہی سندھ کے دوستوں سے بھی بات کرتے ہیں، شہری سندھ کی پیپلز پارٹی کے جیال ہیں، تو واقعی یہ آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے اس بات پہ، ضرور سوچیے۔ کوئی دکھی نہیں ہے، سب خوش ہیں، سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا گیا ہے، اور پارٹی کی ہماری مجلس عاملہ کا فیصلہ ہے، اور اس میں پارٹی ہی بہتر سمجھتی ہے تو پارٹی کو سمجھنے دیں، پوائنٹ دے دیا۔ وہ یہ بتا رہے ہیں، ہاں وہ کہہ رہے ہیں ہم اس سیشن میں بہت خوش ہیں۔ تو بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ذرا مزید معاملات جو اس وقت ہماری سیاست میں اس پر بات کرتے ہیں۔
वेलकम बैक वंस अगेन। और 2016 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लव्स पोस्ट ट्रुथ का इजाफा किया गया, बाकायदा इसे वर्ड ऑफ द ईयर करार दिया गया। इसका पस मंजर ये था कि यूरोप, बिलखुसूस अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां की सियासत में एक खतरनाक रुझान पकड़ रहा है, यानी साजिशी कहानियां, ऑल्टरनेटिव फैक्ट्स। एक तो होता है सिलेक्टिव फैक्ट्स, यानी कि आप अपनी पसंद का फैक्ट्स चुनें और वो प्रेजेंट करें, अपनी बयानियां उसे बनाएं, और एक होता है ऑल्टरनेटिव फैक्ट्स आप बनाएं, उसको आप सोशल मीडिया पर ले आएं, मीडिया पर ले आएं। तो उसका असर हमने देखा कि अमेरिका की सियासत में भरपूर तरीके से सामने आ रहा है। प्रोपेगेंडा का एलिमेंट इसमें है, बड़ा यूज किया जाता है। यानी कि जो लफ्ज है ये मुतबादिल हकाइक घड़ने के बाद, यानी आप मखसूस जज्बात और ख्यालात को इससे फरोग दिया जाता है, जो पहले से ही लोगों के प्री कंसीव्ड बिलीव्स होते हैं उनको हवा दी जाती है ताकि मर्जी के नताइज हासिल किए जा सकें। अभी चंद दिन पहले हमने पाकिस्तान में बहुत सारे मामलात में देखा, फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी आती है इमरान खान के इंटरव्यू की, कहा ही जाता है इमरान खान ने यू टर्न ले लिया, फिर तहरीक इंसाफ उस हवाले से एक ऑडियो जारी कर देती है कि सवाल क्या था और उसके जवाब में इमरान खान ने क्या कहा था। इसी तरीके से तोशा खाना के खिलाफ भी हम ऐसे ही कुछ मामला देख रहे हैं कि बात अभी सिर्फ मीडिया ट्रायल की हद तक है। इस मामले में कि साबिक वजीर आजम के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने कानून को डॉज करते हुए तोशा खाना में के जरिए दौलत बनाई। इस मकसद के लिए एक मुतनाज़ किरदार उमर फारूक सामने आते हैं, जिन्होंने इल्जाम लगाया कि इमरान खान को तोहफे में जो घड़ी मिली है वो उनकी फैमिली फ्रेंड फराह खान के जरिए $2 मिलियन में बेची गई। मजीद है कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में गलत रसीदें जमा कराई, जानबूझकर घड़ी की कीमत को कम दिखाया गया। और इस हवाले से उमर फारूक ने क्या कहा वो देख लेते हैं, फिर गुफ्तगू करते हैं। मुझे शहजाद अकबर साहब ने किया था, हमारे पास एक बड़ा अच्छा सेट है, घड़ी का सेट। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैं आपका नंबर दे दूं तो फरा आपसे राब्ता करेंगी। जब वो दुबई आई तो उन्होंने कॉल किया, मैंने उनको अपने ऑफिस में बुलाया, तोहफा साथ लेके आई हुई थी जो उनको मिला हुआ था। मैं ये फिर ग्राफ की घड़ी की दुकान जो दुबई मॉल में है वहां ले गया, वहां पे ये इसकी ऑथेंटिसिटी कराई। उन्होंने मुझे जब कंफर्म किया तो मैंने फिर ये इसकी ट्रांजैक्शन की। अगले दिन ही पैसे दे दिए थे, एक दिन में मैंने बुक कराए पैसे बैंक से, अगले दिन मैंने कैश विड्रॉ करके उनको दे दिया। आप जो रकम बता रहे हैं $2 मिलियन की, और उस वक्त तकरीबन 141-42 रुपए का था अप्रैल 2019 में डॉलर, तो ये कीमत बनती है 28 करोड़ रुपए। वो पैसे लेके पाकिस्तान आ गई, पाकिस्तान लाना भी मुश्किल है, इतना सारा कैश वो लेकर आ गई पाकिस्तान। मेरा नहीं ख्याल वो पाकिस्तान लेके गई हैं, उनको पैसे यही चाहिए थे। अब जनाब ये बयानात है और ये स्टेटमेंट है जो कि उमर फारूक की है, कोई रसीद नहीं सामने आई, कोई अभी हमारे सामने कोई ऐसी शवाहिद सामने नहीं आई कि चले भाई कोई सीसीटीवी फुटेज हो कि फराह खान लेन देन ऐसे कर रहे हैं या कोई व्हाट्सएप मैसेजेस हो। ये कहना उमर फारूक का कि वो दुबई में मिलने आई अप्रैल 2019 में और फिर ये लेन देन हुई और कैश के जरिए लेन देन हुई, जबकि हकीकत जो है हम पोस्ट ट्रुथ की बात कर रहे थे, हम न्यूज की बात कर रहे थे, ज्यादा देर अब छुपी नहीं रह सकती, सोशल मीडिया का जमाना है। इस हकीकत को फैक्ट फोकस नामी इन्वेस्टिगेटिव ऑर्गेनाइजेशन ने सामने लेकर आई और फैक्ट फोकस के सहाफी हैं ताहिर इमरान। उन्होंने बताया है कि फराह खान की ट्रैवल हिस्ट्री उन्होंने सामने रखी और बताया, साबित किया कि जो उमर फारूक हैं ये यहाँ पर गलत बयानी कर रहे हैं जब वो ये कहते हैं कि वो दुबई में मिलने आई। इमरान ताहिर के मुताबिक उमर फारूक की कहानी के स्क्रिप्ट राइटर को क्या ये नहीं मालूम था कि फराह खान की ट्रैवल हिस्ट्री भी मौजूद है, ट्रैवल डेटा मौजूद होता है, इसलिए मखसूस तारीख के बजाय 2019 की बात कही गई, जबकि फराह साहिबा 2019 में जब ट्रैवल करती हैं अमेरिका जाती हैं और ट्रांजिट होता है उनका अबू धाबी में 2 घंटे का, वो दुबई नहीं जाती, जो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री से सामने आ रहा है। तो क्या ये जो तमाम तर मामला सामने आया ये क्या हमारे सामने स्टोरी रख रहा था और इमरान ताहिर ने क्या कहा, जरा वो देख लेते हैं। इमरान खान की हुकूमत में फराह गोगी ने 2 बैनुल अक़वामी ट्रैवल्स किए, एक उनमें से 2019 अप्रैल में था, एक 2021 अप्रैल में था। अप्रैल 3 को फराह गोगी लाहौर से निकली है इत्तेहाद एयरवेज की फ्लाइट पे, अबू धाबी में उनका ट्रांजिट था, आगे वो अमेरिका गई है। ट्रांजिट का टाइम 2 घंटे से थोड़ा सा ऊपर था, 17 दिन का उनका कयाम है अमेरिका के दौरान अमेरिका का। उसके अलावा 2019 में उन्होंने कोई बैनुल अक़वामी सफर नहीं किया। जो मेरी स्टोरी है वो बुनियादी तौर पे उमर फारूक के उस स्टेटमेंट को नलिफाई करती है जिसमें वो ये पाकिस्तानी मीडिया को बता रहा है कि जी मेरी अप्रैल 2019 में गोगी से मुलाकात हुई और वो सारी स्टोरी के जी ये हुआ और मैंने जाके ग्राफ को घड़ी चेक करवाई। फराह गोगी नेवर वेंट टू दुबई इन 2019 एंड इन अप्रैल 2019। उमर फारूक मंसूर को जिन्होंने भी ये स्टोरी फिट की उनके इल्म में था, मैंने अपनी स्टोरी में लिखा है कि फराह गोगी अप्रैल में थी। उन्होंने शायद ये ख्याल नहीं किया कि ये सारा पब्लिक डेटा मौजूद है जो कि हम हासिल कर सकते हैं।
تو یہ ہمارے سامنے اب آ گئی ہے. جنہوں نے الزام لگایا انہوں نے ابھی ثبوت دینے ہیں، لیکن فرح خان کی ہمارے سامنے ٹریول ہسٹری آ گئی ہے. تو تحقیقاتی رپورٹ میں ریکارڈ پر بات آئی ہے. عامر ضیاء صاحب، بطور صحافی آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں، یہ جو جھول پایا جا رہا ہے عمر فاروق کی سٹوری میں، اور جسے فیکٹ فوکس نے بھی آج سامنے لے آئی ہے اور اس کو ایک طریقے سے ڈیبنک کیا ہے، آپ اس بطور صحافی سے کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ہے، کیا مقاصد حاصل ہو رہے ہیں؟ میں دو باتیں کروں گا. ایک تو خیر طاہر عمران صاحب نے جو مطلب ہے کہتے ہیں نا دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کر دیا، اس میں مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے مسائل کچھ اور ہیں اور حکومت کا فوکس کچھ اور ہے. اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ معیشت ہے. ہم ڈیفالٹ کے قریب، اور آپ یہ دیکھیں ایک بڑا فلمزی سا ایک ایسا کیس کہ جس کی کوئی پیر نہیں ہے اور صرف آپ میڈیا ٹرائل تک کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ جو وزیر اعظم پاکستان پہ ایک کیس تھا 16 ارب روپے کا منی لانڈرنگ کا، اس پہ آپ بات نہیں کر رہے، اور بقول اس کیس مبینہ کیس پہ جو چند کروڑ روپے کا ہے، کیونکہ کیس نہیں بنتا. جس نے بھی پاکستان کے قانون کو سمجھتا ہے کہ جی توشہ خانے سے وہ گفٹ خریدے جا سکتے ہیں اور اس کی جو بھی پرائس ہے وہ طے ہوئی ہوئی کہ 20% دیں گے، 50% دیں گے. ماضی کے جو ہمارے حکمران تھے انہوں نے بھی کیا، عمران خان صاحب نے بھی کیا. جب آپ نے ایک چیز خرید لی تو پھر آپ اس کو اپنے پاس رکھیں، ڈرائنگ روم میں سجائیں، اس کو توڑ کر پھینک دیں، اپنے کسی کو تحفے میں دے دیں، بیچ دیں. یہ آپ کی چیز ہے. یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اٹ از اے نان ایشو. میری سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ عمران خان کے خلاف انہیں کوئی کہتے ہیں بڑا کرپشن کا کیس نہیں ملا. اور بڑی حیرت دیکھیں 6-7 ماہ ہوتے ہیں انہوں نے بالکل کنویں میں بانس ڈال دیے کہ جی کوئی ہم کرپشن کا کیس لے کر آئیں، کوئی ریفرنس فائل کریں. ایک ریفرنس نہیں آیا. جو بھی اگر آ رہے ہیں تو اس طرح کے آ رہے ہیں کہ جو اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل جو مسائل ہیں اس ملک کے دبتے ہوئے مسائل کہ معیشت کہاں چلی گئی. جیسے اقدار 200 روپے کا ڈالر کرانے آئے تھے، آج جو ڈالر پتہ نہیں خود کہاں چلے گئے. جی امتیاز صاحب کی طرف چلتے ہیں. جیسے کہ عامر ضیاء صاحب کہہ رہے ہیں مسائل کچھ اور ہیں، فوکس کسی اور چیز پر ہے. تو یہ ابھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں ٹریلر ہے، حکومت کہہ رہی ہے ٹریلر ہے، فلم آنا باقی ہے. تو ٹریلر سے تو ابھی تک معاملہ یہ ہو گیا کہ یہ ڈیبنک ہوتا نظر آ رہا ہے. جھول ہیں بڑے اس ٹریلر میں، تو فلم کیا ہوگی؟ دیکھیں بیوی، اس میں جھول آپ بتا رہی ہیں جھول ہیں، یا جو عمران صاحب آج کوئی صحافی ہیں انہوں نے وہ بات نکالی ہے. لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ مطلب اصول کی بات کیا ہونی چاہیے. اور دوسری بات، اگر اس میں جھول ہیں تو مطلب پھر کوئی تحریک انصاف کا کوئی مین آدمی جائے، شاہ زیب خانزادہ ہیں یا اور جو اینکرز اس پہ بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کو کلیئر کریں یا وضاحت پیش کریں اپنی. مطلب دیکھیں گھڑیاں تو لی گئیں، ملی تحفہ ملی، کم پیسوں پہ لی گئیں. قانون آپ نے 50% کا دیا، پھر 20% میں آپ نے لے لی. گھڑیاں پھر بیچی گئیں، کتنے کی گھڑی تھی کتنے میں بیچی گئی. لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ مطلب اخلاقی طور پہ صحیح تھا؟ جو ایک آدمی جو مطلب صبح سے شام تک تقریریں کرتا ہے، صبح سے شام تک درس دیتا ہے، مطلب ریاست مدینہ کے اور مطلب صادق اور امین کے، اور اس طرح کی باتیں دوسروں پہ ہر کسی پہ الزام لگاتا ہے، کبھی کس پہ کبھی کس پہ کبھی کس پہ. کسی کو پاکستان میں اس نے چھوڑا نہیں. تو ابھی وہ خود تو جواب دے دینا. ابھی بھی ہم تو یہ کہتے ہیں جواب دے دے. جو بھی سوالات اخباروں میں ٹی وی پہ اٹھ رہے ہیں اس کا جواب دے دے، تو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. مطلب کوئی بھی آ جائے اور مطلب صرف دوسروں کو برا کہنے سے